आज फ्रेजल वर्ब एमसीक्यू करवा। जो फ्रेजल वर्ब गुड़िक वर्ष वर्ष धरी विभिन्न परीक्षा रे बारंबार आसी तमें 20 फ्रेजल वर्ब आज रिविजन कर दियो। निश्चय देखिव परीक्षा रे गोटे पाइब। मु तुमको ये प्रकार आश्योरेंस दूची। ये बहुत समय नष्ट करी तमें एणु तेणु जी कि मोबाइल विभिन्न प्रकार आलतू मालतू फालतू जिनस देखुच। तेणु किछि समय निज पाठ पढ़ा काम कि मोबाइल की व्यवहार कर, तुमको से प्रकृत आनंद दब। प्रथम प्रश्न आम यही अनुक्रम आरंभ करिवा। द सोल्जर एक्सप्लोडेड द टावर। अच्छा, टावर टाको से माने विस्फोरण रे उड़े देले। एक्सप्लोड हला विस्फोरण करिवा, एक्सप्लोजन एक्सप्लोड विस्फोरण रे उड़े देले। ए विस्फोरण रे उड़े दवार अर्थ किए कहूची ब्लो अप। ताले तमे कोन लिखिबो? एक्सप्लोडेड अछि तमे लिखिबो ब्लू अप टेंशन जाई न नहीं। ऑप्शन तो ये लिखा को आमर पड़ू ना, खाली ऑप्शन बी ठीक नंबर 2। द पायलट डैश ए प्लान टू एस्केप द स्टॉर्म। हठात कि मुंड को बुद्धि जुटी जावा, विस्फोरण रे उड़े दवा ब्लो अप। हठात मुंड को कौन सी कि बुद्धि उपाय जुटी जावा, मुंड को कौन हठात कि उपाय पलि आसवा, सेटी होची हिट ऑन। कौन तार फ्रेजल वर्ब? हिट ऑन। ताल देख हिट ऑन कोठी अछि? ताने ऑप्शन ए इज करेक्ट। काउंट वन हब नहीं, अन्य गुड़ाक हब नहीं। हिट ऑन टर्न डाउन मानेला प्रत्याख्यान करिवा। कल ऑन हैला विजिट करिवा। काउंट वन हैला मिसेइबा, ये भी किछि हब नहीं। 3 नंबर दे कैंसल्ड द स्ट्राइक आफ्टर एन एग्रीमेंट। स्ट्राइक हबार थिला, एग्रीमेंट हैला, एग्रीमेंट परे से माने स्ट्राइक कैंसल कर देले। कैंसल करदवा अर्थ होची से माने बातिल कर देले। अच्छा, ऑप्शन गुड़िक देखि नवा। कलन हब नहीं, कलन हैला विजिट हब नहीं। कीप अप हब नहीं, पुट डाउन दमन करिया हब नहीं। ताने कौन हैला? डी कॉल्ड अप। कॉल्ड अप हैला कैंसल। आ गोटे हुए स्थगित। मन लगे तो ये फ्रेजल वर्ब गुड़ाक बहुत सेम पड़ची। पुट अप, पुट अप माने हैला स्थगित रखिबा। कॉल अप माने हैला कैंसल करिबा। स्थगित रखिबा, कैंसल करिबा। स्थगित रखिदेले आउ थे हम, कैंसल करदेले आउ हम नहीं। 4 नंबर यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर। ये जो चूज रो फ्रेजल वर्ब। अच्छा, पॉइंट आउट चिन्हवा देखा, रूल आउट शेष करदवा। अच्छा, पिक आउट बाछिबा, रन आउट हम निशेष हवा। ताहले आमे बाछिबा शब्दटा कौन? चूज है बाछिबा। ताहले पिक आउट ऑप्शन बी करेक्ट। नंबर यू मस्ट सेव ए पार्ट ऑफ योर सैलरी फॉर द फ्यूचर। फ्यूचर पाई किछि संचय कर। संचय करवा अर्थ आमर लगे कि ऑप्शन ए ले बाय। ले बाय अर्थ है सेव समथिंग। द हेडमास्टर टोल्ड द टीचर टू कंटिन्यू हिज क्लास। क्लास चलेवा पाई कहला। कंटिन्यू करवा अर्थ कैरी ऑन। देख कैरी ऑन ऑप्शन सी रे अछि। ऑप्शन सी है ठीक। द सेक्रेटरी रिजेक्टेड द प्रपोजल ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कमिटी। रिजेक्ट करिवा, रिजेक्ट करिवार प्रत्याख्यान करिवा, नाकच करदवा। टर्न डाउन, ताले देख क्लोज डाउन बंद करदवा हब नहीं। थ्री वे हब नहीं। पॉइंट आउट हब नहीं। ताले टर्न डाउन ऑप्शन डी इज करेक्ट।
ହି ହାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ଏ ନ୍ୟୁ ବୁକ୍। ଆଚ୍ଛା ପବ୍ଲିଶ ର ଫ୍ରେଜଲ ଭର୍ବ ସେ କହୁଛି କୋଉଟା ହବ? ଆଚ୍ଛା ପବ୍ଲିଶ ର ହେଲା ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍। ବ୍ରିଙ୍ଗ ଆଉଟ୍ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବା ତାର ଟେନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେଲା? ବ୍ରଟ୍ ଆଉଟ୍। ଅପସନ ବି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। 9 ନମ୍ବର ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଡାଏଡ୍ ଆଟ୍ ଦ ଏଜ୍ ଅଫ୍ 30 ଏଜ୍ରେ ସେ ମରିଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଏ ଡାଏଡ୍ର ଫ୍ରେଜଲ ଭର୍ବ କ'ଣ? କ୍ଲୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ହବନି, ବନ୍ଦ କରିଦେବା। କଟ୍ ଡାଉନ୍ କମେଇବା ହବନି। ବ୍ରେକ୍ ଆଉଟ୍ ବ୍ୟାପିବା ହବନି। ତାହେଲେ କିଏ ହେଲା? ପାଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ଅପସନ ଡି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ରାମ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ବାଇ ହିଜ୍ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ। ଏମିତି ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ କଲା, ତମର ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଅର ରେଜଲ୍ଟ ନ ହୁଏ। ତା ବାପା ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଭାରି ମାନେ ହତାଶା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରେଜଲ ଭର୍ବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମର ମନେ ରହିବ, କାରଣ ତମେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ତ। ଆଚ୍ଛା ଡିସାପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରେଜଲ ଭର୍ବ ହେଉଛି ଲେଟ୍ ଡାଉନ୍। ଆସ ଯିବା ଆମେ ଏବେ 11କୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଲୁକ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡିକ୍ସନାରୀ। ଡିକ୍ସନାରୀରେ ୱାର୍ଡ ଖୋଜିବା। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ ଏଇଠି ଫ୍ରେଜଲ ଭର୍ବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଖୋଜିବା ଅର୍ଥରେ ଜାଣିଛ ଲୁକ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିବ? ପାର୍ଟିକିଲ୍। ଲୁକ୍ ସହିତ ଅପ୍ ଲାଗିନେ ଖୋଜିବା ହବ। ଲାଇକ୍ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ୱାର୍ଡ ଖୋଜିବା ହବ, ଲୁକ୍ ଅପ୍। 12 ନମ୍ବର ଦ ବିଜନେସ୍ ୱାଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହେଭି ଲସ୍। ଖୁବ୍ ଲସ୍ ହେଲା, ବିଜନେସ୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ବନ୍ଦ କରିବା ଅର୍ଥରେ ହେଲା କିଏ? କ୍ଲୋଜ୍ ଡାଉନ୍। ତାହେଲେ 12 ନମ୍ବର ଅପସନ ଏ। ଏବେ 13କୁ ଯିବା। 13 ସେ କହୁଛି ହି ଥ୍ରିଉ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରୋକେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସେ କ'ଣ କରିଦେଲା? ରଖିଲା ନା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା? ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ଥ୍ରିଉ ଆୱେ ଦ ବ୍ରୋକେନ୍ ପ୍ଲେଟ୍ସ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ଇଜ୍ ଲୁକିଂ ବେବି ଆଫ୍ଟର ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ମଦର। ମା ମରିଗଲା ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ପିଲାଟିର ଲାଳନ ପାଳନ କଲେ, ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ତାହେଲେ ଲୁକ୍ ସହିତ ଆଫ୍ଟର ଯୋଗନ୍ତି। ଅପସନ ବି କରେକ୍ଟ। ଆଫ୍ଟର ଏ ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼, ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ଆଇ କେମ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ମିଟିଂ। ହଠାତ୍ କି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂରେ ଭେଟିଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ଭେଟିବା କେମ୍ ଆକ୍ରସ୍। ତାହେଲେ 15 ସି ଠିକ୍। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହାଜ୍ ନେଭର ଗଟ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ସରୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର୍ସ ଡେଥ୍। ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଃଖକୁ ସେ ଆଦୌ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଗଟ୍ ସହିତ କ'ଣ ଲାଗିବ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ଏପଟେ ରହିଗଲା, ମନେ ରଖିଥ। ଆଚ୍ଛା ଗଟ୍ ଆଫ୍ଟର, ଗଟ୍ ଓଭର, ଗଟ୍ ଅନ୍, ଗଟ୍ ଅଫ୍। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଗଟ୍ ଓଭର ହେଲା। ଅପସନ ବି ଠିକ୍। 17 ନମ୍ବର ଦ ସୋଲଜର ପୁଲ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ଫ୍ରଟ୍। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରଟ୍ଟିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଦେଲେ? ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତାହେଲେ ପୁଲ୍ ଡାଉନ୍ ଦ ଫ୍ରଟ୍। ତାହେଲେ ଅପସନ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅଲୱେଜ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍। ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଏ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ବାଏ ଲଗେନ୍ ହୁଏ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଏ ମି ଡ୍ୟୁରିଂ ମାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଅସୁବିଧା ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସିଏ ଠିଆ ହୁଏ। ଏଠି ମାଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ। ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଲେଖିଦେବା। 19 ଦ ଗ୍ରୁପ। ଆଚ୍ଛା ଗ୍ରୁପଟା କ'ଣ କଲା? ତାଙ୍କ ଗ୍ରୁପଟା, ତାଙ୍କ ସଂଗଠନଟା ବ୍ରୋକ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଫ୍ଟର କ୍ୱାରଲ୍। କ୍ୱାରଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅପ୍, ବ୍ରୋକ୍ ଅପ୍। 19 ନମ୍ବର ବି। 20
I can't make the meaning of the quotation. କୋଟେସନ୍ ମିନିଂଟା କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବୁଝି ନ ପାରିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ ମେକ୍ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆଉଟ୍ ଲଗେଇବ ବୁଝି ନ ପାରିବା ବୁଝେଇବ ହେଲା ମେକ୍ ଆଉଟ୍। 20 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ସି ଇଜ୍ କରେକ୍ଟ। ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବ ସଇଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବଟି କେତେବେଳେ ପାଇଁ 5-10 ମିନିଟ୍ର କାମ ହେଲେ କି ତମେ ଶୁଣିଦେଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ତମ ମନେ ରହିଯିବ। ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବଟି ଆସିବ ତମେ ଆରାମରେ କରିବ। ଏଠି 20ଟି ଫ୍ରେଜଲ୍ ଭର୍ବର ଡିସ୍କସନ୍ ଆମେ କଲେ।